सानाम को जोहार हलाना 26 सेप्टेम्बर 2021 वेस्ट बेंगल पुलिस कन्स्टेबल मिट्टन परीक्षा ताहे कना ओना परीक्षा रेना गे मिट्टन क्वेश्चन बुकलेट ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱷᱩᱞ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟᱜᱤᱧ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ खाली कुकली को तेला गिन एम आका नोआ दो अंक को से जेनारेल रिजनिंग को बी डिसकस आका तायम दाराम आरो नोआ इदी कते वीडियो को तैयार हुई हाँ उन दो आदो अंक को से रिजनिंग को एक नंबर कुकली तो डिसकस साले सर्वभारतीय किसान सभा प्रतिष्ठित वीडियो बन नेल नोआ दो 1936 दो नंबर दो मिटा अंक को एम आका नोआ अंक रे तेला दो हुआ नोआ ए 15:16 3 नंबर हम मिटा अंक कना नोआ अंक रेना तेला दो होना हुआ 4 नंबर दो मिटन रिजनिंग कना नेल पे नोआ दो होना हुआ नेल पे हाँ इन 5 नंबर चेक प्रश्न ताहे कना बन नेल लेगे 5 नंबर दो नोआ ताहे कना निम्नोक्त कोन शास्त्रीय नृत्य शैलीर नाम जे ग्राम থেকে তার সৃষ্টি তার নামের নামকরণ করা হয়েছে ওনা দো কুচিপুড়ি 6 নম্বর তো ওনা অঙ্ক কানা মিটটাং ওনা দো ওনা 150 हुआ बी रेजा 7 नंबर दो मिटटां रीजनिंग कना ओना दो ए क्यू 8 नंबर रे चेक कना निम्नोक्त कोन तारीखे भारतेर संविधान गृहीत हयेछिलो ओना दो 1949 26 नवेम्बर इन तायम 9 नंबर दो मिटटां रीजनिंग कना ओनोंकाना ओने चितर को एम आका कुकली चिन्ह रे नोडे ओकाटा हुआ लातार जहाँ पुनिया को एम आका दो ओना ओका एम लेखान पटावा ओना दो हुयुग कना ओना सी इन तायम 10 नंबर कुकली बांग्ला रेनेसांसेर जनक बोले काके अभिहित करा हय राजा राममोहन इन तायम 11 नंबर कार्निवोरास इज टू टाइगर इज टू उल्फ नोआ दो होना स्टूडेंट इज टू बॉय इज टू गर्ल नोआ हुआ इन तायम 12 नंबर चेक को एमका अजात शत्रु कोन महाजनपदेर अधिपति छिलेन मगध 13 नंबर मिटे अंक को एमका नोआ दो हुआ ओना ए 29 मीटर इन तायम क्लोरोफिले कोन धातुटी बर्तमान ओना दो हुआ मैग्नेशियम 15 नंबर दो एमका पश्चिम बंगेर दीर्घतम सेतु कोनटी ओना दो हुआ जयी सेतु 16 नंबर मिटे रिजनिंग को एमका ओना दो ओना डी हुआ 6 2 रेजा उल्टा पाटा रे चेक मेना ओना 6 हुआ कोन बछर पश्चिम बंगे कन्याश्री प्रकल्प चालू हयेछिलो 2013 रे चालू रेना तारपरे 18 नंबर दो चेते कोन सभ्यतार अधिवासीरा प्रथम निकासी व्यवस्थार प्रचलन करें ओना जहाँ पे बड़ाई खान ओना रेजा तेला कमेंट रे एम ताबन पे अच्छा 19 रे द विंग्स ऑफ फायर कार आत्मजीवनी एपीजे अब्दुल कलाम तारपरे लातार दो मिटन डिक्शनारी जहाँ लेका अड़ा से वार्ड को ताहेना ओना हिसाब ते नोआ को सजाव लेनखान ताला माला रे ओकाटा हुआ ओना दो नोआ इलेक्ट्रिक हुआ इन तायम 21 नंबर प्रश्न चेक मेना नेल लेगे बन 21 नंबर दो मेना निम्नोक्त कोनटी कम्पिউটার स्थायी भावे तथ्य संरक्षण करे ओना दो रम तारपर अंक को एमका 22 दाग रेजा दो 22 दाग रेजा जहाँ अंक को एमका ओना रेजा उत्तर दो ओना हुआ 10 बछर 23 दाग रेजा गुप्त साम्राज्येर सरकारी भाषा कि छिलो संस्कृत तारपरे 2023 साल रे पुरुषदेर क्रिकेट विश्वकप बोका दिसम रे अनुष्ठितोआ भारत दिसम रे इन तायम ओना चितर को एमका नोआ चितर रे तीना त्रिभुज मेना ओना नोआ दो 13 टी मेना नोडे दो इन परे 26 नंबर प्रश्न चेक को एमका नोआ मिटन अंक कना ओना अंक रे उत्तर दो हुआ 184 डी दाग रेजा 27 मिटन रीजनिंग को एमका नोआ रीजनिंग रे ओनका जिज्ञासा चिन्ह चेक हुआ ओना HPU ऑप्शन डी हुआ 28 कोन
কোন দেশ রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদে 2021 সালের আগস্ট মাসে সভাপতি রূপে নির্বাচিত হয়েছে? ভারতবর্ষ। অনঙ্কনাᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ অঙ্ক ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱚঙ্ᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜᱼᱟ 5997। 30 দাগ রেজা নিম্নোক্ত কোন অঙ্গটি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়? জরায়ু। ইনা তায়ম 31 নাম্বার ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚঙ্ক ᱠᱟᱱᱟ, ᱚঙ্ক ᱵᱟᱹᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫᱼᱟ ᱚঙ্ক ᱠᱚᱫᱚ, ᱚᱱᱟ ᱚঙ্ক ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱚᱡᱚᱭ ᱟᱨ ᱚᱱᱤᱞᱟᱜ ᱚঙ্ক 31 নাম্বার, ᱚᱱᱟ ᱚঙ্ক ᱨᱮᱭᱟᱜ উত্তর ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 4000। 32 নাম্বার 1857 সালের মহাবিদ্রোহের সময় কানপুরে কে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন? নানা সাহেব। তারপরে 33 টোকিও অলিম্পিকে পদকজয়ী লভলিনা বরগোহাই কোন রাজ্যের বাসিন্দা? আসাম রিজিক কানায়। তারপরে 34 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ অঙ্ক ᱠᱟᱱᱟ, 34 নাম্বার ᱨᱮᱭᱟᱜ অঙ্ক, ᱚᱱᱟ একটি হোস্টেলে 35 জন ছাত্র ছিল, ᱚᱱᱟ অঙ্ক ᱨᱮᱭᱟᱜ উত্তর ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ 420। 34 ᱴᱤ ᱦᱩᱭᱱᱟ। 35 দাগ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚর্ট ফর্ম ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ SVEEP। ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚর্ট ফর্ম ᱨᱮᱭᱟᱜ ফুল ফর্ম ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন অ্যান্ড ইলেকটোরাল পার্টিসিপেশন প্রোগ্রাম। সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন অ্যান্ড ইলেকটোরাল পার্টিসিপেশন প্রোগ্রাম, ᱚᱱᱟ উত্তর ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। 36 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ অঙ্ক ᱠᱟᱱᱟ, দুটি সংখ্যার যোগফল 27 এবং গুণফল 182 হলে ছোট সংখ্যাটি কত? 13 হুইয়া। 37 দাগ রেয়াদ দো পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দিবস 30 1 সেপ্টেম্বর। 1 সেপ্টেম্বর পুলিশ দিবস। তারপরে অনকনা মিটন চিত্র को আমাকে আরসি তে ñᱮᱞ লেখান নডে যদি আরসি বন বৈসवा ওকাটা ঠিকভাবে ñᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱴᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। তারপরে মিটন রিজনিং কানা, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥি ᱨᱮᱭᱟᱜ NQMBNZ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 40 নাম্বার প্রশ্ন, 40 নাম্বার প্রশ্ন চেক को আমাকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একমাত্র কোন অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব করেছিলেন? বেলগাঁও, না তো বেলগাঁও। 41 রে মিটা অঙ্ক को আমাকে 41 রে অঙ্ক দো অঙ্কন অঙ্ক को আমাকে আর উত্তর দো B1 হইবা। তারপরে 42 নম্বর রেজা 10 ডিগ্রি চ্যানেল নিম্নোক্ত কোন দুটির মাঝখান দিয়ে গেছে? আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। 43 রেজা একটা অঙ্ক को আমাকে নয় রে উত্তর দো হইবা ওনা ডি ভাগ গুণ সমান যোগ ওনা হইবা। ইনা তাইম বনে আবার 40 ñelaবন 40 নম্বর রেজা চেক को আমাকে কলমকারী চিত্রশৈলী কোন রাজ্যে উৎপত্তি হয়েছিল? নয়া দো অন্ধ্রপ্রদেশ। নয়া মিটটেন ধাঁধার কানা को আমাকে 45 নম্বর কে মানে মাইনাস এল মানে ভাগ এম মানে যোগ ডি মানে গুণ হুই লেনখান ওকাটা হুইবা? ওনা দো হুইবা নয়া ডি। ইনা তায়ম নিচের কোন ছবিটি মহিলা মা ও ইঞ্জিনিয়ারদের সম্পর্ক নির্দেশ করে? ওনা দো হুইবা নয়া। ইনা তায়ম পিতা পুত্রের মিটা অঙ্ক को আমাকে নয়া যে উত্তর দো হুইবা 24 বছর। ইনা তায়ম ভিডিও মারাঙᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱞᱚᱜᱚᱱ। ᱟᱢᱯᱷᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢᱮ ᱮᱢ ᱞᱮᱜᱼᱟ? ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱷᱟᱭᱞᱮন্ᱰ ᱮᱢ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱢᱯᱷᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ। ᱛᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ অঙ্ক को আমাকে 49 ᱨᱮᱭᱟᱜ অঙ্ক ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 40 ডিগ্রি। পশ্চিম বাংলা ᱨᱤᱱᱤᱡ রাজ্য পশু ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ? মেছো বিড়াল, ফিশিং ক্যাট, অসম। নওয়া বিগ, টিনি, স্মল, ট্রিভিয়াল নওয়া को মধ্যে আলাদা ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱚᱱᱟ ᱫᱚ বিগ। তারপরে জাতীয় প্ল্যানিং কমিশন কোন সালে স্থাপিত হয়? নওয়া দো হুইবা 1950। 52 53 দো কোন মোগল সম্রাট দিন ইলাহি প্রচলন করেন? আকবর। 2020 সালে সাহিত্য নোবেল পুরস্কার কে জিতেছিল? নওয়া দো হুইবা অপশন বি লুইস গ্লাক নয় হুইবা। 55 লেন্সের ক্ষমতার একক কি? নওয়া দো ডায়াপ্টার। ইনা তায়ম এটি রিজনিং को আমাকে নওয়া দো হুইবা ওনা को আমাকে নওয়া শব্দটির বর্ণগুলির সাহায্যে নিচের শব্দগুলির মধ্যে কোন শব্দটি তৈরি করা যাবে না? ওকা বাং তেয়ার ওনা ফ্যাক্টর বাং তেয়ার চেদা সে নডে ও মেনা নডে দো ও বাচুआ।
57 রে চেক কমকা হিন্দি সিনেমা জগতে কোন অভিনেতা দাদামণি নামে জনপ্রিয় ছিলেন? হ্যাঁ, অশোক কুমার। 57 58 নম্বর চেক কমকা ñel lege bon 58 নম্বর মিদᱴᱟᱝ অঙ্ক ko amaka রিজনিং লেᱠᱟᱱᱟᱜ হ্যাঁ ᱚᱱᱟ কুকলি চিহ্ন রে ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ? ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 96। তারপরে 59 হᱚᱸ অঙ্ক মিদᱴᱟᱝ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱠᱟᱜᱼᱟ হ্যাঁ ᱚᱱᱟ অঙ্ক ᱨᱮᱭᱟᱜ উত্তর ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 19%। ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। সিনেমা হল রে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ লেন্স ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ? হ্যাঁ উত্তর লেন্স ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ উত্তর লেন্স এ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। 61 রেᱭᱟᱜ রবির জন্মদিন বুধবার, গোপালের জন্মদিন রবিবার জন্মদিনের 50 দিন পরে হলে গোপালের জন্মদিন কবে? ওনা দো হইব বৃহস্পতিবার। 61 62 নিম্নলিখিতের মধ্যে কোনটি পশ্চিমবঙ্গের ডেনমার্ক উপনিবেশ ছিল? হ্যাঁ ওনা দো হইব শ্রীরামপুর হুগলি। তারপরে না মিদᱴᱟᱝ ধাঁধা ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱠᱟᱜᱼᱟ হ্যাঁ বাᱹᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ উত্তর ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ হ্যাঁ শ্রাবণী। 64 2020 সাল রে টোকিও অলিম্পিকে জেভলিনে স্বর্ণ পদক জয়ী নীরজ চোপড়া নিম্নোক্ত কোন স্থানের অধিবাসী? ওকা ইয়ে রিজিক কানায় পানিপত রিজিক কানায়। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক কোন লিপিতে লেখা? ওকা লিপিতে को অল लेता है পালি। 65 66 নম্বর 66 নম্বর বন নেলা 66 নম্বর মিদᱴᱟᱝ অঙ্ক কানা হ্যাঁ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ উত্তর ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 150 টাকা। 67 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ 2020 সালে তীরন্দাজিতে দ্রোণাচার্য পুরস্কার ᱚᱠᱚᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱜᱼᱟᱭ? ᱚᱠᱚᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱜᱼᱟᱭ ধর্মেন্দ্র তিওয়ারি। তারপরে ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ রিজনিং ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ উত্তর ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ এ। 69 রে চেক এম কাগা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ এর অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল? হ্যাঁ লাহোর 1930। 69 হইনা 70 দাগ ᱨᱮᱭᱟᱜ প্রশ্ন চেক ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ হ্যাঁ ᱱᱚᱣᱟ মিদᱴᱟᱝ ধাঁধা লেᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ হ্যাঁ এ বি এর ভাই, বি সি এর কন্যা এবং ডি হলো এর পিতা হলে তাহলে সি ডি এর কে হন? হ্যাঁ উনি ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ স্ত্রী ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। তারপরে 71 নম্বর ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ মিদᱴᱟᱝ অঙ্ক ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ 71 নম্বর হ্যাঁ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ অঙ্ক ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ উত্তর ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 270 টাকা। 72 নম্বর কোন সালে ভারত প্রথম টি20 বিশ্বকাপ को দাঁড়ায় লেনা? 2007 রে। অলিম্পিকে প্রতীকে 5টি রঙের রিংয়ের কোনটি এশিয়া মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব স্বরূপ? হ্যাঁ ওকাটা না হলুদ রঙাᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ রিং ᱚᱱᱟ ᱫᱚ এশিয়া মহাদিসᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ চিহ্ন। 73 ᱦᱩᱭᱱᱟ 74 ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ 74 ᱨᱮ ᱪᱮᱫ প্রশ্ন মেনাᱜᱼᱟ এলপিজি গ্যাস রে ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ? বিউটেন আইসোবিউটেন প্রোপেন বিউটেন আইসোবিউটেন প্রোপেন ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ভদ্রলোক 75 নম্বর যা ভদ্রলোককে দেখিয়ে মহিলা বললেন উনি আমার মায়ের মার একমাত্র পুত্র ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকের কে হন? হ্যাঁ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ বনঝি নিস। 76 নম্বর সিন্ধু সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বন্দর কোনটি ছিল? লোথাল তাহᱮᱸ কানা। 77 নম্বর কোনো টাকা তার নিনা অংশ রেজা ভিতর অংশ বৃদ্ধি লেনখান ইয়া টাকা মূল টাকার পরিমাণ কত ছিল? নোয়া দো ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 35 টাকা। 77 78 নম্বর বন ᱧᱮᱞ লেগে 78 নম্বর নিম্নোক্ত কোনটি রবি শস্য নয়? ওকাটা তো রবি শস্য বাং কানা তুলা। তারপরে নয় মিদᱴᱟᱝ অঙ্ক ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ 79 রেᱭᱟᱜ কোনো সংখ্যার 25% এর সাথে 150 এর 30% যোগ করলে 75 হয় সংখ্যাটি কত? নোয়া রে উত্তর ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 120। সি প্লাস প্লাস ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ? হ্যাঁ নোয়া ᱫᱚ মিদᱴᱟᱝ একটি প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ কানা নোয়া ᱫᱚ মিদᱴᱟᱝ। তারপরে 81 শক্তির একক নয় শক্তির একক ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ পাস্কাল। 82 নম্বর আর মিদᱴᱟᱝ অঙ্ক ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ উত্তর ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 8%। অঙ্ক ᱠᱚ রিজনিং ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸᱧ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱤᱴᱮᱞᱥ ᱚঙ্ক ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱸᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱚᱠᱟ উত্তর ᱚᱠᱟ দাগ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱜ ᱜᱮ। 83 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚঙ্ক ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 10 কিমি ধাঁধা লেᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚঙ্ক ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ। 84
मार्किन जुक्तराष्ट्रेर उपराष्ट्रपति ᱧᱩᱛᱩᱢ चेद ताय कमला हैरिस। जो बाइडेन दो नितो तो राष्ट्रपति कना, उनी दो उपराष्ट्रपति। तारपर 85 एक्स एका की मिटा अंक कना, नोआ दो 85 रिजा नोआ हो 12 दिन हुआ। 86 प्रथम प्रतिश्रुति कार लेखा, आशापूर्ण देवी। 87 नोआ हो मिटा अंक को एम का, नोआ रे उत्तर हुआ 7.5 डी। 88 नंबर नोआ मिटा धांधा लेकाना को एम का AIV PVAE तापर कुगली चिन्ह नोडे चे हुआ। नोआ सजाव कते बन ñel लेखान उनका हुआ, नोआ दो H हुआ B रेजा। बक्सा व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प पश्चिम बंग रेजा ओका जिला रे मेना, नोआ दो अलीपुरदुआर। 90 दाग रे चे मेना अंक कना, 6टी संख्यार गड़ यदि 17 होय ताहले संख्याटिर जोगफल कत, नोआ दो नोआ रेजा गुणफल गे हुआ 102। 91 यदि पृथिवीर चारिदिके वायुमंडल ना थाकतो तबे पृथिवी केमन हतो, चेलका को दमे रेयाड़ को अत्यधिक शीतल हतो। 91 92 चे मेना 92 रेजा 92 रेया दो मिटन शॉर्ट फॉर्म को एमका हिडको HIDCO हिडको। नोआ रे पूरा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो हुयुग कना हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ओना हुयुगा, ओना रे पूरा ᱧᱩᱛᱩᱢ। तारपर आरो रीजनिंग को एमका, नोआ दो हुयुगा ए रेजा। तारपरे मिटन धांधा लेकाना को एमका प्रश्नबोधक स्थानिक चेद हुयुगा, ओंडे कुकली चिन्ह को एमका दो, ओंडे दो हुयुगा 11 हुयुगा। 94 टी हुयना। 95 दाग रे चेद को एमका ñel लेगे बन। 95 रेजा दो मिटन अंक को एमका, नोआ दो हुयुगा 512। नोटा चेद को एमका 96 रेजा दो निम्नोक्त कोनटी एकटी ऑपरेटिंग सिस्टम नय। ऑपरेटिंग सिस्टम ओका दो बांग कना, ओराकल मिटन ऑपरेटिंग सिस्टम दो बांग कना। अकोय सिकड़ी गेर लेखान डेंगी रुआ हुयुगा, एडिस 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 सला जहां सला डी बुझे उनी गे डेंगी मने का, डेंगी रे डी जेमन एडिस हो डी मेना, ताहले नो एडिस सिकड़ी को गेर लेबन खान अब डेंगी हुई तबना। नो ए 98 मिटन अंक को एमका, दुटी संख्यार लसागु एवं गसागु हलो यथाक्रमे 315 एवं 7। यदि एकटी संख्या 35 है तबे अपर संख्याटी कत, 63 हुयुगा। 98 हुयना। 99 केरालाय नतून फसल तोलार उत्सवेर नाम की, ओनाम। तारपरे मुचाद आरो मिटन अंक को एमका, एकटी द्रव्य 1792 टाकाय बिक्री करले जे टाका लाभ হয় 1492 টাকায় বিক্রি করলে সেই পরিমাণ টাকায়